Reading, we have another young, very young lady, Miss Hilika. Good morning to you all. Good morning. Isaiah verse 31. But those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Something like this, which is very special. God needs our heart this morning. Amen. Amen. আপুনি হাল লগা আৰু মহান লগা মনে চাই গৈছিলো না আৰু মনটো কি কৰিব লাগে পেনটো খুলিলে লিখে তো না Yes. আৰু বাইবেল ৰিডিং কৰাবি এতিয়া ইটো মিছ কৰাটো কি কৰিছে খুলি কিনেহে পঢ়িছে তো না হয় মেমৰি লগা কথা অলপ আছে কৈলে বি খুলি বিলেহে পঢ়িব পাৰে তো খুলিলেহে লিখিবলৈ পাৰে তো না itu nisina aji mondo na itu mondo kalibi koise khulibi de koise aji kun nokolibo loss ase itu ane aji mokan laga speaker we have with us very wonderful speaker he could preach yesterday in a very simple way, and I know you have understood what he taught and what he teach. I know he's going to teach us wonderful things this morning, and I know we are all going to be blessed this morning also like yesterday. Amen. Amen. So we'll welcome him with a round of applause, the man of God, Reverend Kumba. किमान जो नहीं करना से और एक बार प्रभु यीशु का नाम थे आसाम दे तो की करे ऐसे तो प्रेस तो रहा लगा हमारा आसाम दे तो की करे जय मसीह कोई इनका करे जय मसीह का सामरा हम मनो होई दे जय मसीह ओके प्रेस द लॉर्ड तो नागालैंड लगा से जय मसीह साम लगा से दे ओके ईश्वर के धन्यवाद मानो लगा जीवन तो अभी आते थे साबितो शर्ट लगा ड्रेस लगा अलग अलग जगह एड्रेस सब मनो अलग अलग इवन मैं लगा 5 अंगुलियां से तो भी साइज अलग अलग लंबा कुंबा लगा अलग अलग सब मनो लगा इच्छा सब मनो लगा टेस्ट सब मनो लगा कलर सब मनो लगा दुख सब अलग अलग होय किंतु एकता ईश्वर इतो ईश्वर परा अपनी के बनवा मोई के बना आमी खान सब अलग अलग होली भी अपनी के जाने मोई के जाने he knows my name he knows your name Amen. अपनी आते की बुखी के ना आसे की बिसारी के ना आसे ताई जाने अमर एमसी कोई से मन खुली बो लगे जुदी अपने मन खुली के ना बोहे कान खुली के ना होने अपनी ईश्वर लगा कथा माने के ना अपनी तो लगा रास्ता ते जाबले बिचारे आजी अपने करने ईश्वर को राखी दिया लगा ब्लेसिंग सुतो एक कपड़ा लोई ना जाओ किंतु अपने किमान बुखी को पाले को ना किमान ड्रम पर बुखी को ना बाटिन पर बुखी को ना लोई जाओ ना अपने टैंकर पर लोई जाओ ना अपने ला खुशी किंतु दिया ईश्वर तो कमजोरी ना हो कमती ना हो कंजूस भी ना हो किंतु लोआ मानो आमी की बर्तन लोई के ना है की मन किमान खोलिबो इमान डांगर खोलिबना इमान डांगर खोलिबना अपनी लगा हिसाब ते ब्लेसिंग तो अपने काने आसे कोन बा मानो आमी मेसेज शुरू ना करा के कोई दिया से যদি আপনি ভাবে মই কে তো এনে মা পাপা পৰা পঠাইছে মই লগা ফ্রেন্ড খান পৰা আহিবি কোৱা কানে আমি আইছে নহলে আপনি মন না খোলে নহলে আপনি তো কিনকা হবো সাব গৈ না আহে সময় আছে আপনি কানে ঈশ্বর লগা আত্মা তো বেরাই মানু লগা মন খুলিবনা না খুলিবনা আমি খান কানে ইন্টারসিপ কৰি আছে the spirit intercedes beyond আমি লগা ভাবনা আমি লগা কব না পারা ईश्वर पर आमी खान ना मोय लगा मन तो बनाय आमी किबा एक बस्तु एकटा बनाइसे कली तु मोय जानि तु बस्तु तो किमान तान होय याते मेसिन আছে मिक्सर बनवा लगा कंपनी जाने किमान वोल्टेज बुखिबो पारे किमान माइक हालिबो पारे इतु साउंड बॉक्स बनवा लगा कंपनी जाने किमान वोल्टेज लगा साउंड আছে याते बुखिबो ना पारा वोल्टेज 10000 लगा वोल्टेज देखाइ दिली तो जुली जाबो अपनी किमान लोबो पारे ईश्वर जाने किंतु 500 वोल्टेज लोगो पारा तो अपनी 50 वोल्टेज दिली तो ताई कमजोरी हो जाबो ताई लगा बनवा लगा पर्पस तो फुलफिल न होबो आवाज इमान उलाबो पारा तो
alo ulai kena manu kan satisfy na ho itu karena ami laga capacity apni laga capacity apni ke bonwa ishor he jane apni kiman lobo pare itu apni ke phota kuribo nimite ishor laga plan aside ishor laga ichha ase itu karena aji morning ami ishor laga koi tha apni khan karne loya na to ishor pra dibo laga blessing to iman ase kitu itu blessing na papo nimite fulfill na kuribo nimite जीवन लगा पर्पस टू डिस्टर्ब kuribo nimite शैतान लगा काम किसिम किसिम अलग अलग ase itu kon manu karne to paap laga konba manu karne to paap na hoanis na hobo pare kintu ami ke blessing na pabo nimite rasta itu sabse damo blockade hoy ekta अलग अलग kintu ami ekta bible verse ra apne ke first encourage koribo mon ka Matthew chapter 13 te ekdam bhal kotha ekta ami apni khan ke kobole mo ekta verse ase Matthew chapter 13 verse 44 te iman short ekta parable ekta just matra ekta verse rahe itu laga parable to khatam kore Matthew 13:44 again the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all he had and buys the field. Itu Bible portion to bhal prana purde to bhal prana buje. Iso laga raija, the kingdom of heaven, the kingdom of God is like a treasure. Ami mai to bude. Iso laga kingdom to treasure nisna se kusi. Treasure mane আমি খান কেতিয়াবা YouTube te film te sai ekdam poila duni manu khan raja tangor khan muri jigna ta khan ke grave te dia time te sona chandi kiman ase crore taka laga sona bila ta khan logote digna ajikali archaeologist khan nohole kun bai tu treasure hunter khan ta khan jagnai tu grave khundik no lai time te crore taka laga sona chandi bila itu bila pai itu ki treasure eta itu kwa tu iso laga raija tu treasure nisna ase moi ki apni ke koi ase de treasure itu ekjon manu paise pai kina loana itu hisate to paise aru lukai dise koise aru tai laga ghorte jai na tai laga saman ki ase sob bisi gena bikri korigna aru wapas aigna itu laga kheti to kinise ami bujabo nimite just example ekta dibole ami to kheti kora mano apni khan to ami to Manipur ekdam boskite kheti kora jaga jana mogla ami kheti kora mano hoy itu pani kheti kore itu guru pra hal mare nohoy itu plowing kiman jon ete dekhise ajikali itu bisi national tractor pra hi kore na je o tractor bi kolo pare bosti phale tu ami khan guru nohoile itu buffalo loikna itu kheti pani kheti to plowing kore to plow kore na jabo mati sob norom kore debo sob pathor niche te thaka tha ulai debo ina kore kina itu plowing kore kina itu dhan logai kina itu ami khan kheti kore ekjon manu itu tai kheti tu safa kuri ase itu plowing kuri ase guru loi gana plow kora time te tai lagai tu laga plow tu itu to kiba ekta pathor ekta te krok lagise tu ki bostu ase tai kholi kena saisile tate kiba ekta ase dangor mati laga pot dangor ekta ase tu ki ase kholi saisile ekdam tate sona laga coins gold coins iman sal pra rakhi thaka gala sona laga coil pot iman dangor ekta ase tai manu dekhise ngami phale saise kon bi dekhane aru tai bon kori dise gel mane ti ulaile tu manu dekhibo tai bon kori dise tai bhabna korse ki kore iman crore taka laga khushi paise aya moi laga jiban te iman dami bostu to dekhabi nai tai to khia manu laga kheti te hajra kora manu laga kheti te kam kora thaka manu itu kheti kori thaka to tai laga nawa dusra manu laga tai tate kheti kori ase tai sob bon kori the jaga to tai bhal basaisi tu jaga te ase tai sira jai na tai laga ghorte wapas aise tale mai ki koise aji moha laga mati bikri koribo ki koa mati bikri koribo ki hoise
আমাৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব আমি কাষ্টমাৰ বি বিচাৰি লৈছে মানুহ আহিব মাটি কিনিবলৈ গাহৰি বি বিক্ৰী কৰিব ঘৰ বি বিক্ৰী কৰিব সব বিক্ৰী কৰিবলৈ আছে মাইকী তো ভাবিছে কোনোবা বহুত বিয়া আত্মা লাগি কিনে আহিছে নেকি না কৈছে এইটো বিক্ৰী কৰি আমি বাচ্চাখন ক'ত থাকোঁ আমি কি খাব কি কৰিব মতাটো একো কোৱা নাই খানদান মানুহখন আহিছে কি হৈছে হালা কৰা শুরু হৈছে আপুনি পাগলা হৈছে নেকি তো ঘৰ একটাই উৰু থাকে মানুহ লগত খেতিলে হাজৰা কৰি খাইছে আপুনি ঘৰ বিক্ৰী কৰিলে কি হ'ব তাই একো লোৱা নাই হিচাপ কৰা নাই শুনাবি নাই তাই লগত কামটো কেলে মানে তাই লগত কামটো এইটো ট্ৰেজাৰতে আছে সব তো ইয়াতে কিমান সোনা চাঁদি তাতে আছে তাই লগত মন ভাৱনাটো সব আছে বাইবেলতে কৈছে নহয় where there is your treasure your heart is আপুনি লগত ট্ৰেজাৰ ক'ত আছে আপুনি লগত ধন সম্পত্তি ক'ত আছে আপুনি লগত আসল ট্ৰেজাৰ আছে তাতে আপুনি লগত মন আছে তাই লগত মনটো তাতে পুৰা আছে সব বিক্ৰী কৰিবলৈ কৰিছে তাই একো চিন্তা নাই মানুহ হালা চিলা হৈছে তাই মাইকী বি কান্দি কিনে কৈছে না কৰিবি না কিবা একটা দিমাগটো বিয়া হৈছে নেকি পাগলা হৈছে নেকি কিন্তু তাই একো কথা লোৱা নাই তাই বিক্ৰী কৰি সব বিক্ৰী কৰিছে কি জানে মেবি 30-40,000 কিমান পাব মাটি বিক্ৰী কৰা আজিকালিতো দাম হয় কিন্তু ওইটো টাইম যিটো মাটি বি দাম নহয় তেছে আপুনি এক্সাম্পল হবি 50,000 লৈ না মালিক এইটো খেতি লাগ মালিক লাগ ঘৰতে যাইছে হে মালিক গুড মৰ্নিং আসাম মানুহ হলে তো কি কব জয় মেসি কব নাগাল মানুহ হলে তো গুড মর্নিং কব ইংলিশ বেশি জানে না নাগা মানুহ তো আমার কথা নহয় কিন্তু এটু মানুহ লাগা বেশি লয় না গুড মর্নিং বেশি কয় না ওকে গুড মর্নিং স্যার নাগা মানুহ আছে তো খেতি করা মানুহ তো গুড মর্নিং স্যার কি হইছে পুরা হে আঙ্কাল এটু আমি লাগা ঘরটো অলপ রাস্তা দূর থাকা কারণে আহা যাওয়ার কারণে মানুহ আর অটো না হলে তো না যাব আপনি অলপ রাস্তা ওচৰতে আপনি লগে মাটি উটো জায়গাতে অলপ খেতি কৰি থাকা জায়গাতে মই কানি অলপ এটা সৰু ছোট একটা ঘৰ বনাব পাৰা একটা জায়গাটো দিবে না মই কানি মই কি বিক্ৰী কৰি দিম না আপুনি কি কৰিব কি জানে আও মানুহ আছে নেকি মালিকটো না আপুনি কি কৰিব নাই আঙ্কাল মই ঘৰ অলপ দূৰ আছে তো কাৰণে দিগদাৰ আছে তো ইয়াতে ওচৰতে থাকিলে তো আপুনি লগা ওচৰ আছে আমি খেতি কৰিব অলপ আৰাম পাব কৰিব কিমান দিব মানুহ তো ধনী মানুহ ইমান মাটি আছে তাই কাৰণে সৰু ছোট মাটি এটাতো হিচাপে নাই না কিমান দিব আঙ্কাল পইচা বেছি নাই কিমান হ'ব আপুনি কিমান আছে দিবি আঙ্কাল এইটো মই লাগাতে তো 50,000 আছিল হ'ব একো নাই আপুনি মই খেতিতে কাম কৰিছে ছোট পৰা আপুনি লাগ পাপা লাগি মই খেতিতে কাম কৰি না আছে একো নাই কিমান আছে কিমান লাগে নেকি আঙ্কাল আধা বিঘা মান ঘৰ এটা বনাই না হ'ব ঠিক ঠাক হয়েছে কথা তো এইটো জলদি হব নিমিত্তে এইটো মাটি তো কিনি দিছে তাই লাগা নামতে হৈ যাইছে নাও আপুনি ভাবে এইটো মানুহ তো আজি পৰা দুখীয়া মানুহ হ'ব না নাই আৰু দুখীয়া মানুহ হ'ব না নাই ন তাই মালিক পৰা ধনী হৈ যাবলৈ আছে ইয়াতে বাইবেল কত একজন মানুহ The kingdom of heaven is like a treasure, like a man. একজন মানুহ তো treasure তো পাইছে পাই কিনে আৰু লুকাই দিছে কৈছে লুকাই দিছে ন ষ্টৰীতে আৰু তাই ঘৰতে যাই কিনে কিমান আছে he sold everything and he bought the land ইটো নিচিনা ঈশ্বৰকে পোৱা মানুহ খানটো মানুহ প্ৰায়তো মানুহটো পাগলা হৈছে ক'ব ইটো মানুহ প্ৰায় ইটো হৈছে ক'ব এনে ক'ব কিন্তু তাইহে জানে ঈশ্বৰ নিমিত্তে আমি কি পাই কিনে আছে ঈশ্বৰকে পোৱা মানুহটো ইটো এনেকা আছে ইটো লগত জীৱনটো মানুহ প্ৰায় পাগলা হৈছে কি হৈছে নেকি কৈলিবি তাইতো বিয়া নাপায় বিয়া পাইছে নেকি মাইকী ইমান কান্দা খেতি কি কৰিব কিন্তু তাই জানে কি কাৰণে কৰিছে ভাল নিমিত্তে কৰি আছে তাই জানে মানুহ প্ৰচাৰ না যাবি বিক্ৰী না কৰিবি ইটো না কৰিবি কিমান কৰিবি তাই জানে কি কৰি আছে কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰ বিলাক ঈশ্বৰ কাম কৰা মানুহ খান এইটো কিবা কৰে আপুনি খান কোনো মানুহ তো পাগলা হৈছে এইটো খানটো কৰি থকা মানুহ কিন্তু ট্ৰেজাৰটো দেখা মানুহ ধৰি লোৱা মানুহ খানটো হে জানে কি কৰি আছে নাজানা মানুহ খান কাৰণেতো ঈশ্বৰ লগা কামটো পাগলা নিচিনা আছে তো স্বর্গ রাইজাতো দাম নাই তো হিসাব নাই তো কিন্তু জানা মানুহ খান কানেতো জান দিবলৈ বি মৰম নালাগে there is no sacrifice is too great if you know the value of the treasure of God কিন্তু আমি লগা মনটো তৈরি হৈছে আমি খ্ৰীষ্টান লগা ষ্টেটে থকা নাগা মানুহ বেছি মানুহ খ্ৰীষ্টান ফ্যামিলিতে জন্ম হয় বেছি খ্ৰীষ্টান ইভেন পাছৰ লগা বাচ্চা খান ইটো লগা ট্ৰেজাৰটো দেখা নাই তো না জানে তো কিমান দাম আছে আপনি লগা আত্মা লগা দাম ইমান না জানে তো আছে নেকি কোনবা মানুহ ইয়াতে আমাৰ মাজতে ইমান দামী লগা বস্তু that treasure that God has put in your heart
in my life. Moi kane apni kane dia laga treasure tu value na jane kina ekta modu bottle kane change kori thaka jivan ekta sokri kane ekta sokra kane tai laga jivan bikri kori na thaka horu mati ekta kane kiba ekta job ekta kane hari jabo laga bostu kane bikri kori thaka kiman ase ami aji apni khan kane itu kotha ko bole mon thaka tu manu laga jivan te inaka dami laga bostu apni ase you are the treasure of God jodi apni iman dam na hoy why should God come and die for you konba manu ishor kwalaga meaning to kinaga se kitaba amli bhabi sabito what is God who is God ishor to kinaga se ame khan nisna no hoito jisu krista koi thaka apni khan yad kori sabito bhal prabhabe bito suku bon kori na bhal prabhabe bito jisu kon hoy ishor manu laga amar state laga CM nisna prime minister and president nisna दुनिया में दाऊर मानो खान भी किमान लग्जरी से थके ईश्वर तो ईश्वर होय अब तो दूसरा को था नहीं स्वर्गते हजार करोड़ स्वर्ग लगा स्वर्गदूत भी लगता है कि वर्शिप करे दिन रात होली द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वर्गदूत स्वर्गते किमान से ताकि बौदाउन करे कना ताकि वर्शिप करे किंतु itu laga mahima laga swarga sare kena mahima laga singhasan mahima laga throne the throne of glory lakh crore angel pratai ki worship kuri thaka laga jaga pratai uthi kena nami aise dunia te ekjon manu ke pisari bol mite nami akina tai raja nisna tangor manu nisna ahane guru laga ghote janam isi अपनी क्रिसमस लगा स्टोरी गुरु लगा घोटे जन्म हुआ तो इन्हीं दुखिया मानो ना पारे कि उपाय ना था कि ना जन्म हो बोले ना था का मानो अमेरिकन स्टोरी ते बिशी कोई ना दुखिया लगा फैमिली ते जन्म होना no you don't imagine God as poor man उपाय ना था कि ना जगह भी ना पाए कि ना था का ईश्वर हो he is an almighty God बाप ताई किले तो दुख तो लोगों लगे किले तो शर्म तो लोगों लगे story kachor korbe jisu janam din te bi thakibu na parna manu khedai kina tai Egypt te bola iman na parai isko naki iman kamzuri isko naki apni karne moi ki kheda ko laga jagate tai ki khedai si to apni bola laga jagate tai polai si to kintu tai iso enaka mahima इत्या ताई स्वर्गदूत हजार के लाख स्वर्गदूत के ताई माटी की न ताई के डेलीवर करिबो पारे किंतु कुराने लास्ट डे किउस अपनी लगा मोय लगा जीवन पाप दुख लोइकना ताई क्रॉस के मोरिस तो आमी कोबले मन थाका तो जदि अपनी मोय इमान दामी ना थका बस्तु इमान मोय लगा आत्मा तो एको ताई काने तो एको हिसाब नहीं कोले तो ताई द थ्रोन ऑफ ग्लोरी महिमा लगा सिंहासन सारे कना मोय के बिसारी बोले ते मानु दुनिया ते आइबो नेकी नो ईश्वर काने तो बाइबल तो कइसे एकता आत्मा तो the one soul is more precious than the whole thing in this world दुनिया ते किमान सामान আছে किमान गाड़ी আছে किमान सोना আছে किमान पैसा আছে किमान माटी लगा वैल्यू আছে इतो सब रबी एकता आत्मा है दाम আছে that is your price My friend, know that you are precious to God. ईश्वर काने अपनी दामी ऐसी तो जाने लोगे. अमी लगा value ईश्वर जाने, and your value God knows it. And now itu लगा value लगा meaning to full कुरी बनी मिटे ईश्वर अपनी आते अपनी के आने से. God brought you here with a purpose. अपनी कौन भी भाभी बोलना लगे अमी तो एको ना परा मानो. अलग तो आमी खान prophetic prayer ते कौन बा मानो job लगा को था कौन बा मानो addiction लगा को था कौन बा मानो धार लगा को था ऐसे आरो बिसी को था ऐसे मानो लगा जीवन ते free होई के ना खुशी होई के ना blessing पाए ना था का तो सब मानो भी बिसारे किंतु सब मानो तो इनका खुशी था कि वो ना पाए
ईश्वर लगा प्लान ईश्वर लगा इच्छा मानो काने तो फोटा होय कना खुशी होय कना থাকিব লাগা शांति होय कना থাকিব লাগা रास्ता तो बनाई दिसे किंतु आमी खान जाने शैतान प्राकिना का इतु लगा रास्ता तो बर्बाद करि दिसे बिया करि दिसे उल्टा रास्ता ते लई जाबोली निमिते मानो के नरक ते लई जाबो निमिते आमी खान लगा जीवन बिया करि दिया किंतु इतु लगा होसा लगा वैल्यू जीवन लगा वैल्यू जाने हो कोले तो you cannot assess the value of your life from human perspective मानु लगा हिसाब ते अपने लगा जीवन लगा वैल्यू तो साइंस पर कोई आमी खान तो 2 टका मान नसे आमी खान लगा बॉडी ते थका तो आमी खान लगा बॉडी लगा किमान हार्डी আছে किमान मांस আছে किमान पानी আছে इतु लगा कैलकुलेट करिले तो आमी खान तो 4 टका मान उलाय आमी खान लगा वैल्यू तो अपने लगा बॉडी ते किमान फॉस्फरस আছে किमान प्रोटीन আছে किमान विटामिन আছে इतु बिला सब टुकड़ा करिकना वैल्यू करिले तो मेहिन करिले तो 4 टका भी ना उलाय मानु लगा जीवन लगा वैल्यू तो पैसा लगा हिसाब किंतु ईश्वर काने तो दामी बस्तु হয় किंतु ईश्वर प्रा बनवा लगा बस्तु तो शैतान प्रा आमी खान के कैप्चर करिकना इत्या आमी देखि थाका अपनी देखि थाका दुनिया तो ईश्वर प्रा बनवा लगा पर्पस लगा जीवन तो নহয় आमी खान सब शैतान लगा नोकर हो जैसे पाप लगा नोकर हो जैसे पाप रा तो कितिया भी आमी खान काने ভাল रास्ता तो ना देखाय एतु काने मानु खान इतिया আজি बाइबल हिसाब ते ईश्वर हिसाब ते आमी लगा डिस्टेंस आमी लगा विजन आमी लगा जीवन आमी लगा पाप लगा हाथ आमी खान इतु ना पाई केना आमी खान शैतान पर आमी खान के बॉन्डेज ते बंदी केना राखी আছে फ्रीडम नाय आमी खान भाबे माँ बाबा बिला बच्चा बिला स्पेशली द यूथ्स आमी खान कंट्रोल अंडर ते থাকিব মন নাই आमी खान फ्री करिबले मन হৈ যায় फ्रीडम বিচাৰে माँ बाबा কথা না মানে কুতে বেরাবলে মন কোতে যাবলে মন মানু খান ইতু বিচাৰে ভাবে ইতু খুশি খুশি কৰাত হয় আমি লাগা फ्रीडम আছে ভাবে কিন্তু ঈশ্বৰ লাগা फ्रीडम তো ইতু নহয় আসলটো এতিয়া মানুহ বিলাক জওয়ান বিলাক স্পেশালি দা ইউথ খুশি খুশি বেৰাই ৰাতিপুৱা মৰ্নিং ওলাব কোতে যাইছে নহয় দিনতে কোনটা কি কৰ ৰাতি আহিব তাকা তো ফ্ৰী তে বেৰাই মানুহ ভাবি আছে আমি লগা সখৰা তো ফ্ৰী তে যাই আছে কই না এনেকা কই না কোন বেৰু খাব না পতে এনে বদমাশ কৰি না ফ্ৰী তে বেৰাই আছে ফ্ৰী নহয় তাই খান শয়তান পৰা বান্ধি আছে they are in bondage freedom what is freedom bible laga freedom ki ase aji modu khai kina dress kuneka ase ki laga tai laga dress to kineka ore tai laga chuli tai laga friend ko ase kote jai se na jai ene free te jai kina tai jot te jabo khushi ki khabo ki kobo thaka manu laga hisab to tai free pro jai ase koi ami khani doi koi কোন বি তাই কি কন্ট্রোল করিব না কোন লাগা কথা বি না তাই ফ্রি করে ভাবনা ভাবি বি তো ইতু মানু ড্রাগস খাই কেনা মধু খাই কেনা কথা না মানে কেনা জি বস্তু লাগা এডিকশন হই কেনা এই মান বেরাই থাকা ঘর না জানে কেনা গির্জা না জানি যাই থাকা মানু কান্ত ফ্রি আছে নাকি আর দে ফ্রি নো তাই খান শয়তান লাগা বন্দেজ আছে তাই খান কি খুশি করিব না পারে শয়তান প্রাহিত কি করতে লই যায় এডিকশন মধু খোৱা মানুহ খান ড্রাগ এডিক মানুহ খান তাইখান খুশি নহয় যেতিয়া তাইখান ড্রাগস না খায় তাইখান থাকিব না পারে ড্রাগস পৰা তাইখান কিন্তু বন্ধি কিনে ৰাখিছে বাউন্ড কৰি ৰাখি আছে দে আর নট ফ্রি আপনি ভাবে মধু খাই কেনে এনে ফ্রি তে বেৰাই আছে মধু পৰা বান্ধি আছে তাইকে হি ইজ এ বন্ডেজ কিন্তু মানুহ খান ভাবে ফ্রি তে বেৰাই আছে अपनी काम भी ना करे कथा भी ना माने जी करे ऐसे अपनी ना भावे अपनी फ्री ऐसे you are not free you are in bondage now that is what sometimes we don't understand ईश्वर लगा perspective तो freedom की ऐसे ना जाने मानव लगा freedom की देव शैतान और ईश्वर लगा फर्क की ऐसे शैतान लगा temptation আমি আসামিজ কথাতে নাগামিজ কথাতে তো কথা বেশি কমতি হওয়া কারণে তো বলে বেশি দিগদার লাগে টেম্পটেশন করা লাগা কথা তো টেম্পটেশন মানে শয়তান লাগা টেম্পটেশন ইভ কে টেম করিছে টেম্পটেশন বাহারতে তো সুন্দর দেখাবো ভিতরতে তো পয়জন থাকিব
itu ke temptation tu shaitan pra itu tu ina bhal ase to khali to bhal ase to itu korile bhal ase to enjoy koribo to ina ka horim to apni ishor nisna hobe to itu khabe na ishor nisna na hobe nimite apni ki na khabi koi ase na itu khali to apni bi ishor gyan pabo to fruit to saigena ekdam bahate to sundor kintu khwa pise de ishor kote jitia apni itu khabo apni moribo mora laga fruit se hoy to the tree of life itu kwato kintu shaitan pra to tempo na shaitan pra to attraction nimite bahate kintu pitorte to poison ase apni ke morabo nimite itu ke temptation ko kintu ishor pra to ami khan to temptation to na kori de temptation is by shaitan only ishor pra to ami khan ke test kore hoy ami khan ke kitiaba tai test kore apni laga biswas to thik ase na nai ishor logote thaka to tai khara kora to tai mojbut che tai strong hobo na nai kitiaba ishor ami khan ke test job ke test kore peter ke test kore disciples khan ke test kore konba manu ke ishor test kore na ta khalga biswas to strong kore diye ishor laga test to ami ke bia kore bole no hoy swa time ti to bahar ti to ekdam digdar nisna lage bimar digdar dukh sukh kanda kandi কিন্তু ইটো জিতিব পাৰিছে বলতো পিতৰতে তো একদম শান্তি মিঠা আশীৰ্বাদ আছে তো পিতৰতে ইটো ট্ৰাইস লাগি ঈশ্বৰ লগা টেষ্ট লগা পিতৰতে ইমান মিঠা লগা বস্তুটো আপুনি কাৰণে শান্তি লগা জীৱন পাব নিমিতে ঈশ্বৰ পৰা আপুনিকে টেষ্ট কৰে কিন্তু বাহাৰ সোৱা টাইম দিটো চাবলৈ ইমান সুন্দৰ নহয় কিন্তু শয়তান লগা টেম্পটেশন তো কি আছে বাহাৰতে চাবলৈ তো ইমান সুন্দৰ ফ্ৰীডম কি কৰিব পাৰে আপুনি কোতে যাব কি খাব আপুনি কোতে খুশি কৰিবে না কি মানুহ লগা যাতে সদায় মা বাবা লগা সদায় চাৰ্চে যাব লাগে সদায় মানুহ লগা কন্ট্ৰলতে থাকিব লাগে নি খুশি কৰিবি শয়তান তো সুন্দৰ দেখায় তো কিন্তু ভিতৰতে তো আপুনি লগা বন্দেজ আছে that is the temptation মানুহ বিলাক ইটো ডিফাৰেন্সিয়েট না কৰিব না পাৰে স্পেশালি youth drugs একবার খাই কেনে নিশা হৈ কেনে কৰাটো তাইখান ভাবে এনজয় আছে they enjoy sex 1-2 মিনিট কানে এনজয় কৰাটো আছে এনজয় আছে মধু খাই কেনা মোবাইল খেলি কেনা কানে সময় কৰাটো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা যাইছে না জানি you think that you enjoy the time no you are in bondage अपनी लगा थेन हाथ बंदी के ना अपनी कुरिबो पारा ने मोबाइल ना होली तो अपनी मोबाइल पर अपनी के बंदी के ना रखी से अपनी दूसरा काम कुरिबो पारा ना है मधु खाई के ना अपनी फ्री बेरा ऐसे भाभी ऐसे किंतु शैतान पर अपने का थेन बंदी के ना अपनी एको कुरिबो ना पारे तो बंदी ना you are in bondage किंतु ईश्वर लगा फ्रीडम साबले तो बंदिश ना चर्च जाबे दे इमान गता मुझे कने टाइम नहीं तो আমি নাকা এটু কৰিব পাৰে এটু কৰিব না লাগে এটু খাব লাগে এটু না খাব লাগে মই খালি তো সব না কৰিবি কোনিছা কিন্তু পিতৰতে এটু লাগা রুল লাগা মৰম লাগা এটু লাগা পিতৰতে তো কিমান মিঠা লাগা বস্তু আছে না এটু ট্ৰেজার পোৱা মানুহে জানে তাই কিমান ভ্যালু লাগা সামান আছে কিমান ধন লাগা কিমান খুশি লাগা সামান আছে তাতে জানি তো কিন্তু মানুহ বিলা এটু বিচাৰ না বিচাৰে শয়তান লাগা টেম্পটেশন তো বিচাৰে না জীবন বৰবাদ কৰিব লাগা তুহে আমি খান বিচাৰে शैतान लगा टैक्टिस किनका আছে আমি খানকে স্লেভ বানাবো নিমিতে আমি খানকে বন্দিতে রাখিব নি বাউন্ড কৰি কিনা আমি খানকে বন্দেজতে ৰাখিব নিমিতে তাই লগা নকৰ বানাবো নিমিতে শৈতান লগা अलग টেম্পটেশন তো কি আছে Titus 3 verse 3 তে slaves of many kind of lust and pleasure अलग one time আপনি খান একটা সময় তো you were foolish disobedient deceived enslaved by many kinds of passion and pleasure apni khan to manu hua nai to kotha na mana manu ekdam pagla manu foolish pokra deceive manu pra thokai ke na apni babe apni to gyan ase babi ase apni to jiti ase babi ase kintu shaitan pra apni ke harai dikna thokai ke na apni berai thaka manu ho and enslaved by different kinds of passion and pleasure दुनिया लगा इच्छा ते दुनिया लगा प्लेजर ते अपने खान की तो बॉन्ड होई के ना अपने को तो स्लेव होई के ना थका लगा जगह बिशी मानु आजीवी इतु लगा बॉन्डेज ते थके भाबे आमी गवर्नमेंट काम करी आसे आमी फैमिली पाली आसे आमी गवर्नमेंट जॉब करी आसे মই একটা बिजनेस करी आसे মই लगा फैमिली निमिते किंतु अपनी लगा काम तो शैतान पुरा उल्टा लगा फेस दिखाई देगी ना अपनी ईश्वर लगा आगे ते अपनी बॉन्डेज ते थका मानो विशेष Galatians 6:4 slaves to things that are not really God
asol to hossa bostu na hua laga bostu karne hossa nisna papi kana apni din rat bostu kore kintu last te apne laga atma ke mori bola bostu Egypt te Israel manukhan ke ulai aise alop din ahi kena tai khan Ishwar pra anatu tai khan ke Canaan laga desh dipo nimite shanti laga khushi laga desh dipo nimite ulai se kintu Egypt laga khushi to Egypt te thakata tai khan ke mari kena kaam kori bole kina nokor hisab te slaves hisab te servant hisab te use kori thaka time te tai khan ke kitiaba to mas mangso khelai kitiaba to tai ko kombar khai kitiaba to pyas khabo pai ite Israel manukhan ahise aigena tai khan te desert te thaka time te pyas khabo na pai hodai tai khan Ishwar tai khan kan Ishwar pra mana diye bhuk laga time te Ishwar pra mana pathai kena tai khan mana to hodai khai pani na thaka time te pani pra Ishwar asuri kaam kori kena tai khan ke pani pathor pra bi from the rock pani ulai kena tai khan ke khilai diye iman khushi pra jai thaki ase kintu tai khan rebel pura manukhan tu ei ami khan bi hodai bi mana khai khai na Ishwar laga babi amuni lagisi ho hodai Ishwar laga pani khai khai na amuni bi lagisi ho kitiaba to ami khan yad asio Egypt te thaka tai te lokor hoi na mar khai thaka tai te kitiaba ami khan cucumber bi khabo pai no kitiaba ami machli bi khai no kitiaba ami khan to itu pyas bi khabo pai no sabito temptation setan laga taste maker asol ami gao bhal hobo nimite ami laga gao sharir hoi kena lamba jiban thakibo nimite khai kena modu khai kena drugs khai kena ami laga body to bhal na hobo to muk dia to ito laga muk pra bhal bostu khai kena ami laga gao bhal hobo nimite kintu shaitan pra apne apni gao bhal hobo to khabo lage to Ishwar pra apne laga muk panwa to bhal bostu apni khai kena apni strong koribo lage to Ishwar pra apni ke khabole dia to bhal bostu khai kena strong koribo kintu shaitan pra to apni na khaili to moribo to khabo laga bostu to ki khabo dise sob to drug edi khan modu khai taka khan bia kam ki khai taka kote khai kan pra to na khai na suku pra to na khai na mukte khai kintu ulta bostu asol they are not longing for food asol bhat nimite tai khan kandan nai asol bhat nimite tai khan bisara nai but taste maker alop সময় के आपने लगा मुख मीठा करिबो लगा किंतु इतो लगा मुख मीठा करा तो आपने लगा जीवन आपने लगा हेल्प करने तो নহয় आपने के डिस्ट्रॉय करिबो लगा इनका वस्तु बिला आमी खान बिसारे रोमन्स 13:14 ते पुडिए on যদি আমি ইটো বিলা পুরা জিতিবো কইলে তো পাপ লাগা রাস্তা আমি পাপ লাগা ইটো বিলা কবো কইলে তো ঢের আছে আমি খান বিয়া লাগা রাস্তা আমি ইমান কবলে আমি না যাও আমি খান জানে কিন্তু আজি কালি খ্রিস্টান আমি খান লাগা কনটেক্সটে ড্রাগস खाल वाला नेशा लगा बस्तु जिनिस की मान आमी खान के डिस्ट्रॉय करी बोलगा दुकान ते बाजार ते पाए थका बस्तु बिला आमी लगा हाथे अपने लगा हाथे थका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स अपने लगा फैमिली लोगोते थका लगा इलेक्ट्रॉनिक्स बस्तु पैसा तो का आमी खान जीवन मान बर्बाद करने थका बस्तु बिला इतु बिला तू यू हैव टू लुक फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव ईश्वर फाले प्राण साब लगे আজি किमान मानु আমি লাগা হাতে থাকা মোবাইল ভাল বস্তু হয় পাপ তো নহয় মোবাইল তো পাপ বস্তু কোৱাটো কি আছে হোৱাট ইজ সিন পাপ কি হয় মানুকে মৰাই দিয়া বিবিচাৰ কৰা তো বিয়া কাম কৰা ইটোহে নহয় পাপ ইজ আমি থিওলজিক্যালি ডিফাইন কৰিছো সিন ইজ মিসিং দ্য মার্ক আমি কৰিব লাগা পারপাস তো ফেল হোৱাটো পাপ হয় missing the mark ami kiba ekta shoot korise itu shoot kora to ami poa nai beleg jaga te moi laga bullet to moi etu ke shoot korise shoot kora to na pai na dusra jaga te lagi jaise itu pap hoy ami laga jiban to Ishwar pra kile banaise the purpose of my life ami laga jiban laga em to Ishwar pra shoot kora to tai laga mahima te Ishwar laga mahima hobo lage ami laga jiban pra Ishwar laga mahima hobo lage moi laga kotha pura Ishwar laga mahima hobo lage itu to ami laga purpose ase কিন্তু আমি শুট করা টাইমতে ঈশ্বর লগা মহিমা তো বানাই দুসরা জায়গাতে লাগাই দিছে দ্যাট ইজ সিন মোবাইল তো পাপ নহয় কিন্তু মোবাইল কি নিমিতে দ্য পারপাস অফ মোবাইল ইজ আমি খান ইনফরমেশন জানিব নিমিতে
জানি কিনে আমি কি এডভান্স কৰিব নিমিতে ইনফৰমেশ্যন জানি কিনে আমি এডভান্স যাব নিমিতে ইনফৰমেশ্যন জানি কিনে আমি তাতে নলেজ পাই কিনে কাম কৰিব নিমিতে কিন্তু ইটো লাগে বস্তু পৰা আমি কি ইনফৰমেশ্যন দি কিনে আমি কি হেল্প কৰা মোবাইল থাকাটো ইনফৰমেশ্যন লৈ কিনে আমি কি হেল্প কৰিব নিমিতে আমি মোবাইল নাথাকা পৰা আমি কাম কৰিব নোৱাৰো ইনফৰমেশ্যন নাপাও নলেজ নাপাও ইনফৰমেশ্যন মোবাইল তো আসো তো বনাতো মানুকে বিয়া কৰিবলৈ বনা নহয় মোবাইল চাই কিনা দূৰতে থাকা মানুকে খবৰ দিব পাৰিব নিমিতে জলদি কাম কৰিব পাৰিব নিমিতে এইটো জানি কিনা আমি এইটো কৰা আছে আমি ফাট কাম কৰিব নিমিতে কিন্তু আজি মোবাইল পৰা আমি কি ইনফৰমেশ্যন না দিয়ে মোবাইল পৰা আমি কি কাম কৰিব না দিয়ে মোবাইল পৰা মই কি নলেজ না দিয়ে কি কৰি আছে समय समाप्त बर्बाद करे मोबाइल प्राय सबसे बिया बस्तु बिला तो आमी साय मोबाइल प्राय आमी लगा समय तो दिन रात मॉर्निंग इवनिंग आमी लगा माँ बाबा भी कथा ना माने लिखा पूरा स्कूल बच्चा खान कॉलेज जा मानु खान मोरबान मोबाइल पर ताई लगा जीवन सब खत्म करेगा ना एजुकेशन ते इंटरेस्ट नहीं मोबाइल गेम ते नहले ताते लोगे इदिक पूरा आमी खान नाउ की बस्तु ऐसे नाउ दे बिकम द बॉन्डेज अपनी यू बिकम द स्लेव्स ऑफ sin the slave of mobile কিমান জীবন কিমান ফ্যামিলি বিয়া কৰি আছে আজি মোবাইল পৰা শয়তান তো এনেকা হয় ভাল বস্তু নিচিনা দেখাব দামি বস্তু হ'ব কিন্তু ইটো পৰা আপুনি লগা জীবন খতম কৰিব ইটো লগা বন্দেজ আছে নেকি আপুনি তো ভাবি আছে আমি খুশি আছে বাট ইউ আর ইন বন্দেজ খালৱা মধু হবি কিমান জীবন কিমান ফ্যামিলিতে খতম কৰা কি পৰা হয় স্ট্যাটিস্টিশিয়ান খান পৰা কয় দুনিয়াতে আজি बुलेट बंदूक लगा बुलेट हथियार वार करिकना बुलेट प्रा मानु के जीवन खत्म करा प्रातु निशा प्राय मानु बिसि मराय दिया बिसि আছে আমি খান ভাবে এই কোট জায়গাতে ওয়ার করেছে মণিপুরে মান ওয়ার করেছে মান মানুষ মিয়ানমারতে নহলে আমি খান কোট জায়গাতে রাশিয়াতে ইউক্রেনতে মান ওয়ার করে মানু ইমান হাজার মানু মরি আছে calculate kura manu hamse duniate war kiman manu hazar more kintu bullet pra hathiar pra manu ke morai dia pra tu modhu pra nisha pra manu ke khatam kora itu man bishi ase ami khan itu na bose aban dusra manu koise aji ocean te assam te flood hoi kena manu more kiman jaga te jahaz pani te dubi kena manu bishi more flood pra ocean pra manu ke drown pra tu modhu pra manu ke khatam kura hai ban bishi ase now itu laga family itu laga addiction itu biya bostu khai kena kiman family barbar kurina khatam kurina thaka manu ami khan bishi manu bachabo nimite itu pra olabo nimite try kore manu khan bishi na pare apni na paribo bimar manu khan nijo bimar pra bimar bhal koribo na para kane doctor lage to বিমার মানুষ নিজেও ভাল কৰিব পাৰে কৰিতো বিমাৰ নহয় মানুহটো পাপী মানুহ পাপৰা বচাব নিমিত্তে তাই নিজেও বচাব নাপাৰে যদি আপুনি নিজৰ পাপৰা উঠি না আপুনি পাপী নহয় বিমাৰ মানুহ নিজেও বিমাৰটো ভাল কৰিব পাৰে কিন্তু বিমাৰ নহয় বিমাৰ মানুহ নাপাৰা কাৰণে বিমাৰ মানুহ কাৰণে ডক্টৰ লাগে পাপী মানুহ পাপী নিজৰ পাপৰা ওলাব এডিকশ্যন দি থকা মানুহ খান এডিক্টেড বন্ডেজ দি থকা মানুহ খান এনেকা जेल बितोरे थका मानुखा निजो उलाबो ना पारा काने बाचाबो निमिते सेवियर लागे डेलिवरर लागे बाचम बचाई दिबोले मानु लागे इतो काने हियर कम्स जीसस जिसु अपनी के बाचाबो निमिते मोके बाचाबो निमिते इतो आहे इडवर कोकाई भाई ताकिसे राजा लगा बचा दिता ताई लगा पापा मुरा पिछेते ताई लगा कोकाई तो राजा होबो लगे किंतु ताई लगा भाई एकदम चालाक थकी ना ताई लगा कोकाई के घोटे एकता डांगोर घोर एकता से ताते रूम डांगोर एकता बनाइसे बनाइ के ना ताई लगा कोकाई के इतु लगा रूम ते ढाली दिसे ढाली की ना ताई लगा बदलीते कोकाई लगा बदलीते ताई राजा होई के ना ताई हे चलाई আছে ताई एन्जॉय কৰি আছে লাইফ তো তাই প্রায় কোকাই কানে একটা রুম বানাই দিছি তো লগা রুম তো দরজা বি বন্ধ না করে উইন্ডো বিলাক বি সব বন্ধ নাই সব খোলা আছে কিন্তু তাই কোকাই তো উলাবই না পারে তাই কোকাই তো বেশি খায়
না কি কয় বেশি খাই কিনে বেশি মস্ত হয় না কিন্তু তাই লগা ভাই তো আসল তো ভাল মানুহ হয় তাই লগা কোকাইকে বাঁচাব নিমিত্তে তাই কোকাকে জেলতে হালি দিছে তাই লগা কোকাই তো আসল তো পাপা মৰা পিছতে তাই ৰাজা হ'ব লাগে ইটো কাৰণে তাই কোকাইকে ৰাজা হ'ব পাৰিব নিমিত্তে তাই পৰা তাইকে কোকাইকে ধৰি কিনা ইটো ঘৰ ভিতৰতে সোমাই দিছে মানুহে কৈছে আপুনি তো বিয়া মানুহ আছে তো আপুনি কোকাইহে ৰাজা হ'ব লাগিছিল আপুনি কোকাইকে আপুনি ভিতৰতে জেলতে হালি কিনা আপুনি উল্টাহে আপুনি ৰাজা কৰি আছে দৰৱাজা চাইছে দৰৱাজা বি সব আছে দৰৱাজা বি বনাই কিনে আছে সৰু সৰু দৰৱাজা বিলাক আমি খান নৰ্মেল মানুহ খান তো এনেকৈ ওলাব পাৰে ইটো দৰৱাজাটো বন্ধ নাই দৰৱাজাহে নাই খোলা আছে কিন্তু অলপ ছোট ছোট দৰৱাজা বনাই কিনা ভাই লগা আইডিয়া কি আছে মই লগা কোকাইটো উঠিব নাপাৰে খাই কিনে ইমান ডাঙৰ হৈ কিনে তাইতো উঠিব বেৰাব নাপাৰে তাই বিছনাতে থাকিব লাগে কোনোবা আপোনালোকে ইউটিউবতে দেখে না ঠেই ইমান ডাঙৰ পেট ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ কিনা কিন্তু তাই দৰৱাজা এনেকা অলপ ছোট বনাইছে তাই লগা মানুহ মই লগা কোকাইটো তাই ৰাজা হ'বলৈ মন হয় কৈলেতো তাইতো খাই থকা লগা দাঁতটো চাৰিব লাগে যিমান খাই ইমান ডাঙৰ মস্ত 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 হৈ কিনে তাই বেৰাব নাপাৰে সোমাই কিনে খাই থাকে কিন্তু তাই লগা ভাইটো ভাবে আমি লগা কোকাইকে বাঁচাব নিমিত্তে তাই ৰাজা হ'ব পাৰে তাই খাটো চাৰিব লাগে he should stop eating obsession na khai na tai mosto হৈ কিনে ইমান ডাঙৰ হৈ কিনে তাই বহিব না কিনকা ৰাজা হ'ব পাৰিব কিনকা তাই অফিচ চলাব পাৰিব না হ'ব তো কাৰণে তাই পাতলা হৈ কিনে হৈ দৰৱাজা সুতো বনাই কিনা যেতিয়া তাই ৰিলাইজ হ'ব যেতিয়া কমটি খাই কিনা তাই গাঁৱতো তাই অলপ ফিট হৈ যাব তাই দৰৱাজা সুতো দৰৱাজাতে ওলাই কিনা আইছে ক'লেতো তাই নিজৰ ফ্ৰীডম কৰিব পাৰিব কিন্তু কোন বি মদত কৰিব নাপাৰে ইটো কাৰণে ইটো নিজৰ ওলাব নিমিত্তে তাইকে ৰাখিছে দৰজা বি বন্ধ নাই কিন্তু ইটো মানুহটো নিজৰ ওলাব নাপাৰে যিমান লাগে ইটো আনিবি না মাংস আনিবি না ইটো আনিবি না ইটো খা লাগে ইটো লাগে যিমান আছে তাই অৰ্ডাৰ কৰি খাই কিনে আৰু বি দাম চুটো হৈ কিনে দৰজা পৰা ওলাব পৰাটো বন্ধ বি কৰা নাই ইটো দৰজা ওলাবলৈ নাবিচাৰে ইটো কাৰণে মানুহ খাই কৈ আপুনি বিয়া মানুহ আছে আমি বিয়া মানুহ নহয় মই কোকাইকে বাঁচাব নিমিত্তে ট্ৰাই কৰিছে কিন্তু তাই কোকাই কি হৈছে এনেকা আৰু বি ডাঙৰ হৈ কিনে তাই ওলাব নাপাৰে নে তাতেই তো লগা ঘৰতে খোলা ৰখা দৰৱাজা ভিতৰতে তাই মৰি কিনে তাই ৰাজা হ'ব পৰা নাই আমি খান নিজৰ লগা জীৱনতে কেতিয়াবা কোন বি নহয় কিন্তু ইনাৰ অন আমি খান লগা নিজৰ লগা পাপতে আমি খানকে মৰাই দিব লগা জগা বেছি থাকে না আমি খান কৰে Are you the prisoner of your own self? আপুনি নিজৰ লগা জীৱন নিজৰ লগা কাম নিজৰ লগা পাপ ইটো পৰা আপুনিকে বান্ধি কিনে ওলাব নাপাৰে না আছে নেকি ভাল প্ৰহনিবি মই লগা ভাই খান স্পেচিয়েলি দ্য ইউথছ মানুহকে ইটো লগা পাপ পৰা আমি ইটো লগা ডিটেইলটো আমি জানাই কোৱা নিচিনা মানুহ লগা বন্দেজ বান্ধি কিনে ৰখা আমি কি ওলাব নাপাৰে কিনা আমি কি বন্দেজতে ৰখা লগা ইটো লগা জীৱন পৰা বাচাব নিমিত্তে ৰাস্তা আছে there is hope there is a way out ওলাব লগাটো ৰাস্তা আছে number 1 ৰাস্তা যদি আমি ইটো লগা এডিকশন পৰা আপুনি লগা এডিকশন কি আছে আপুনি লগা প্ৰবলেম কি আছে আত্মা লগা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে মাংস লগা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে নিশা লগা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে মোবাইল লগা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আপুনি লগা ফ্ৰেণ্ড লগা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আপুনি বাকি লগা মানুহ লগা ধাৰ বুকি লগা প্ৰবলেম হ'ব পইচা টকা লগা প্ৰবলেম আপুনি লগা পভাৰ্টি আপুনি লগা দুখীয়া লগা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বিমাৰ লগা अलग अलग किसिम কি প্ৰবলেম আছে সব প্ৰবলেম একেই the same thing number 1 যদি আমি ভিতৰতে ক্যান্সাৰ পৰা বিমাৰ হৈ আছে গলিতো মইকে বাঁচাব নিমিত্তে ক্যান্সাৰটো মৰাব লাগে we have to destroy the enemy দুশ্মনকে খতম কৰিব লাগে number 1 মানুহকে বাঁচাব নিমিত্তে মানুহকে বন্দেজ পৰা খুলিব নিমিত্তে দুশ্মনকে খতম কৰিব লাগে ইটো এটা আমি একো কৰিব নাপাৰে মইকে বান্ধি কিনে ৰাখা মইকে ক্যাপচাৰ কৰি কিনে মইকে কিডন্যাপ কৰি কিনে থাকা মই লাগে কিডন্যাপ পাৰ খানকে ইটো খানকে মৰাই দিব লাগে লইতো আমি ফ্ৰী হ'ব তো মইকে কিবা একটা রুচি পৰা বান্ধি ৰাখিছো তো রুচিটো খুলি দিলে আমি ফ্ৰী হ'ব মইকে কোনবা মানুহ পৰা মইকে ধৰি কিনে ৰাখিছো ধৰি থাকা মানুহ খানকে মাৰি দিলে তো আমি ফ্ৰী হ'ব তো
enemy ke shaitan pra ami ke bandi kena se shaitan ke khatam kuri to ami free hobo to that is one thing we have to destroy the enemy dushman ke khatam kuri bo lage itu laga part to ishwar pra kuri dise दुश्मन के शैतान के मानव के बंदी के रखा शैतान पर अभी के प्रिजनर ते रखा तो ईश्वर पर इतो लगा दुश्मन की तो ईश्वर पर खत्म कर दी से कालवरी क्रॉस के इतो तो मोय लगा पार्ट तो खत्म ईश्वर लगा पार्ट तो खत्म अभी कोई से नंबर 1 से मानव के बचाव निमित्त दुश्मन के खत्म करिब लगे अपनी गस एकटा लगाई से खेती करी से इतो अपने लगा धान तो भाल होना है क्यों रे ताते पत्ता सता सब थका खान पत्ता के गिर तो सब तो अपने सफा करे सब काटी के फैलाई दिले अपने लगा तंबुल गाछ न होले अपने लगा बनाना तो भाल उलाबो जदि तू दुश्मन तू गाछ तो ना काटे सफा ना करे इतु गाछ प्राहित तो कोना इतु के बन करी ना हो जाबो मोय के बचाबो निमित्त की बा एकटा रास्ता एकटा আছে दुश्मन के शैतान के हराबो लगे खत्म करिबो लगे इतु तो ईश्वर प्रा कालवरी क्रूस के शैतान के हराई दिसे पाप के खत्म करि दिसे इतु तो आमी खान काने प्रॉब्लम न हो बिसी मानु ना जाना मानु इतु लगा शैतान लगा इतु आमी खान लगा दिमाग ते हुमाई दे इतु लगा इता আছে डेलिवरेंस ना पा मानु बिला लगा बिसी हुमाई दे शैतान पर अपनी के खेली আছে शैतान पर अपनी के दवाई दी আছে शैतान पर अपनी के बन करी रखी আছে इतु तो बिसी मानु इतु लगा दिमाग ते থাকে ईश्वर कालवरी क्रूस ते मोरा तो पाप के खत्म करी दिसे मोरा ही कॉन्कर्ड द डेथ मोरा के खत्म करी दिसे आजो आमी मरिबले दरकार নাই शैतान के खत्म करी दिसे शैतान के आमी भय करिब दरकार নাই इतु ईश्वर लगा पा आमी ताते बेसी ना जाबो सेकेंड ऑप्शन की আছে যদি আমি के फ्रीडम दिबो কইলে তো आमी बीमार আছে कैंसर तो आमी लगा बॉडी पर कैंसर तो ऑपरेशन करी के उलाई दिसे फेलाई दिसे कैंसर तो নাই आमी लगा बॉडी ते किंतु आमी कैंसर उलाई दे लिबी आमी तो कैंसर बीमार थाका टाइम लगा वीकनेस तो आमी एमान ताकत ना थाका बेराबो ना पारा तो आसी तो आमी के स्ट्रेंथन करिबो लागे आमी के ताकत दिबो लागे कैंसर तो ऑपरेशन करना उलाई दिसे उलाई दिसे कैंसर तो নাই आमी बीमार तो मोर लगते बीमार तो নাই किंतु मोय ভাল विटामिन खाइ के ना प्रोटीन खाइ के ना आमी लगा बॉडी के स्ट्रांग ना करले तो आमी निजो फाइट करिबो ना पार खरा करिबो ना पारबो तो ख्रिस्टियन मानु लगा बेसी ख्रिस्टियन मानु लगा प्रॉब्लम तो আছে दे ईश्वर पर तो अपनी लगा पाप तो क्षमा करि दिसे कैंसर तो फेलाई दिसे किंतु कैंसर फेला बिसेते आमी विटामिन खाबो लगा तो ना खाय इतो काने आमी वीक होई थाके in order for me to release from my bondage आमी के strengthen करिबो लागे ईश्वर लगा नाम ईश्वर लगा कथा प्रार्थना ते स्पिरिचुअल लाइफ ते आमी strengthen करिबो लागे कोनबा मानु तो याति कोनबा मानु तो ख्रिस्टियन मानु बेसी भाग तो प्रॉब्लम होय आमी फ्रीडम लागे आमी संगाई लागे आमी ब्लेसिंग लागे संगाई तो करि दिसे पाप तो क्षमा करि दिसे किंतु ईश्वर प्रार्थना करिबले मन নাই बाइबल पढिबले मन নাই फास्टिंग करिबले मन নাই आमी इतु ना करि तो आमी किতিয়া स्पिरिचुअली आमी स्ट्रांग न হয় स्ट्रांग होबो निमित्त तो आमी लगा पार भी आसी तो ईश्वर लगा पाप तो शैतान के लड़ाई करि ना शैतान के खत्म करा पाप के खत्म करता आमी ना पारा करने ताई करि दिसे तो মই लगा पार तो की আছে आमी भात खाबो লাগিব आमी निजो बीमार ভাল হোৱা পিছতে আমি ভাত বি না খাবো কলি তো আপনি কিনেকা স্ট্রং হবো स्ट्रांग होबो निमित्त अपनी ईश्वर लगा कथा खाबो लगे बाइबल पढिबो लगे प्रार्थना करिबो लगे फास्टिंग लगे टाइस ऑफरिंग दिबो लगे ईश्वर लगे गिरजा आइबो लगे इतु तो अपनी लगा पार्ट আছে तो ईश्वर तो ताई लगा पार्ट तो करि दिसे अपनी भाबे अपनी के भात खिलाबी ईश्वर लगा पार्ट আছে प्रार्थना कराबी अपनी लगा पार्ट আছে नो दैट इज योर पार्ट ईश्वर तो ईश्वर लगा पार्ट करिसे ना पारा मानु के बचाई दिसे शैतान के बिया करे खत्म करिसे अपनी के फ्री करि दिसे इतिया तो अपनी निजो खाइ के ना निजो ताकत करने यू हैव टू डू दैट इज योर पार्ट वी हैव टू पार्ट्स हम खान का स्ट्रांग होबो निमित्त हम खान दिता पार्ट बाके ईश्वर लगा पार्ट अपनी लगा पार्ट इतु करने बेसी मानु ईश्वर लगा पार्ट तो खत्म होले भी आमी लगा पार्ट तो ना पूरा करने अपनी ड्रग्स ना खाबो निमित्ते अपनी बेया पापते ना करिबो निमित्ते मोबाइल ते एडिक्शन पर उलाबो निमित्ते कितिया भी ईश्वर तो ताई लगा हाथ लंबा करिना स्वर्ग प्राय ना आपने लगा मोबाइल तो कितिया भी ना सिंगु दे मोबाइल तो आपने लगते থাকিব
Apni babe sai issor pra sorg pra ekna mobile tu logol ulai dili tu bam. No, God will not do that. It is your part that you have to do it. Kintu apni jiti pun napare jane issor jane. Apni lagun ke sa apni ke hohai koribo. He is there. Your parents are there. Your counselors are there to help you. Kintu from your side apni laga side pra apni bi you have to do your part. Accept kori nei chulo issor laga deliverance to apni accept korna kora to apni laga part. You don't need to be a slave. Apni itu laga paap laga slave hoi kena thaki bo darkar nahi. Drug ho, alcohol ho, whatever the thing is that is binding you, that you have part for you to deliver yourself from this. Bisi bhag manu issor ke bisara manu khan manu kane emet ke se salvation Romans chapter 10 te sai sikol salvation laga kotha te. If you manu salvation issor laga salvation pabo nimite issor laga jivan pabo nimite manu kan bisari ekdam kosto korina pabo nisna ekdam fasting loi kina 7 days fasting 21 days fasting 40 days fasting loi kina apni kosto korina pabo nisna bhabe. No, salvation is so easy. Billy Graham koise issor pra manu laga salvation to iman free pra this easy pra. Diktar ko bisi diktar. You don't need to complicate salvation. Salvation Romans chapter 10 te sali gito. What is salvation? Salvation mane ki ase? If you believe in your heart, number 1, jodi apni issor laga putro hoy apni laga mon te hridoy te biswas kore. Number 1, believe. Just believe. Jisu ke biswas kore. Issor hoy moi ke basabo pare. Issor tu issor laga bacha hoy, Jisu issor laga bacha hoy. Itu he believe in your heart. And number 2 ki ase? Confess with your mouth. Apne laga mukh pra confess karo. Jisu issor hoy kan confess karo. Mon te biswas kora, mukh pra confess korigna apni jivan pabe. That must easy. That must easy. Kintu manu mon te to issor ke Biswas kuribo nimite apni ke kotha ali dise issor laga kotha ali dise that you can believe itu huni kina biswas tu huni kina ahe huni bo nimite issor laga kotha to apni huni se kintu that confession part is yours. Apni confess koribo lage paap confess koribo lage issor ke ami lage issor ase to confess koribo lage. That confession part is missing, and so many of this addiction paap te thaka manukhan confession na kura karne issor laga freedom to tai khan accept korna confess na kura karne bisi manu paap pra ulabo na pare. The freedom of confession laga khushi to kiman be khushi ase. Amar prophetic prayer kora tate khara kuri bide khara kura ko tate moi bisi mon dikhai dabai di ase to invitation to ki ase stand up uthibi kintu na uthibo nimite uthili to prana koribo uthili to prana koribo lagibo uthili to kotha kobo lagibo na uthibi dabai dia ami khan paap koribo paribo nimite ekjon manu laga ঘৰতে কাম কৰি থাকা কিবো আমি খান আজিকালি কোনবা লাga ঘৰতে লৰা ছোৱালী খান কোনবা তো অৰুণাচল আসাম ফালে কানা ঘৰতে মাতাত কৰিব নে ঘৰতে বেছি মানুহ কাম কৰিবলৈ ৰাখে না লৰা ছোৱালী খান সুতু খান একদম মালিক বেছি কাৰা আছে তাই লাga ঘৰতে একজন মানুহকে ৰাখিছে কাম কৰিব নিমিতে ইটো মালিকটো বেছি কাৰা কৰে কিন্তু morombe bisi kore kintu badmas kore to bisi mare diye to kani to sokra to bisi bhoy pra malik itu laga khote thaki ase ekdin tai khili ki nai lega alok careless hoi kina khili thaka time te ekta has na itu dak itu malik lagote has laga bacha bisi ase itu has laga bacha ekta te khili thaka te theng pra chepai kina morai dise tai man voice hoi se khatam aji tu malik to mar khabo kena tai lukai ji upai nai tu malik jani de to meke maribo itu kan tai lukai dise ulai kina tai te mati ekta khundi kina to tu dabai dise tu malik tu na jane malik tu itu lukai dise ko tu na jane kintu tate aru dusra manu kam kuri thaka manu swali ekta tu dikhisi de oh sorry kotha tu na ko itu malik laga basa pra itu has ko morai dise de Malik laga baca pra has to morai dise papa laga has ase Malik laga baca pra to has te morai dise
তো পাপা তো জানিলে তো একদম মার খাব গৈ না তাই তো বাচ্চা তো লোকা এক না কৰিছে কিন্তু তাই লগা ঘৰতে কাম কৰি থাকা সগৰা তো এইটো মানুহ লগা নকৰতো এইটো পৰা দেখি যাইছে কৈছে নাই ভাই এইটো আপুনি লুকাব নাপাৰিব কিলে মানে আপুনি লগা পাপা সামফালে আহিব তো কাম কৰিব তো একটা নাথাকিলে তো মই কি সুধিব এই কোতে যাইছে হাজটো সুধিব আপুনি লুকাব নাপাৰিব নাই ভাই তো মালিক লাভছ ভাই আপনি পৰম্পৰা পাপা কি নাকবি দে আপনি নাজানি কবি নাই আমি ক'ব নাপাৰিব আপনি লোকালি তো পাপা পৰা মই কে মাৰিব লৈছে উল্টা মৰা তো আপনি মৰাইছে কিন্তু মই উল্টা মাৰ খাব লৈছে নহ'ব কৈছে কিন্তু তাই কৈছে ভাই আপনি চিন্তা নকৰিব আপনি পাপাকে একো নকবি আপনি লগা প্লেট ধলাই থাকা আপনি কি কৰিছা মই সব কৰি দিব আপনি কৰি দিব আপনি নাকবি দে তো মানুহটো তো নকৰ মানুহটো সঁচা নেকি আপনি মৰ্নিং উঠি কিনে এইটো প্লেটবিলাক ধলাব ঝাৰু মাৰিব মই ঝাৰু মাৰো দিব ঠিক আছে আমি নাকব দেই নাকোতে লুকাই ৰাখিব কিন্তু যেতিয়া এইপিনে আমি নকৰে আপুনি এইটো মই পাপাকে কৈ দিব দে মই আপুনি কি কয় আমি মানিব আপুনি নকৰিবি নাকবি এই কৈ কিনে এইটো নকৰটো এতিয়া মালিক নিশ্চয় হৈ গ'ল পাপা আহিছে হাঁচটো চোৱা নাই কিন্তু প্ৰব্লেমটো জানে তো মৰ্নিং তো মালিক লগা বাচ্চাটো এই মই চিন্তা কৰিছে মই তো হাঁচটো ভৰাই দিছে আৰু কথাটো কৈছে তো পাপাকে ভয় আৰু মৰ্নিং তো তাই একদম আলচি পৰা উঠি কিনে পাপা নউঠা গেল উঠি কিনে সব বৰ্তন চৰ্তন ধৰি কিনে সব কাপৰা থলাই কিনে তো ঘৰ মুচিছে নকৰটো এইটো লগতো আৰাম পৰা সোমাইছে আজিতো তাইৰ পৰা কাম কৰি আছে এইটো কৰি কিনে এইটো মানুহটো বাচ্চাটো আলচি লাগিছে এই ভাই আপুনি বি কৰিবে না এই নাকবি দে আমি পাপাকে ক'ব দে নাকবি নকৰিব তাই এইটোৱে চাপ কৰি আছে নকৰ নিচিনা ঘৰ মালিকটো কেতিয়াবা পাই উঠিবলৈ আলচি লাগে তাই সোমাই থকা তাতে হে ভাই উঠিবে তাই কৈছে মই আলচি লাগিব এই আমি ক'ব দেই হাঁচটো তাই একদম চটা নাকবি মই উঠি আছে কৰি কিনে এনেকা কৰি কিনে থাকা তো তাই একদিনটো ভাবিছে আমি কিমান দিন এইটো মই লাগে নিজৰ লগতে নকৰ কামটো কৰি থাকিব না তাই ভাবিছে আমিতো মন বিষটো লাগিছে কিন্তু ক'বলৈতো ভয় পাপা মাৰিব এইটো কাৰণে তাই এনেকা থাকা বেছি দিন তাই উপায় নাই কিবা এটা অলপ বিয়া কাম তাইকে অলপ কৰিলে এই হাঁচ বলতো ভাই চৰি দে একদম নকৰ হিচাপে থাকা তাই কৈছে পাপাকে মই আজিতো ক'ব মই কিমান দিন নাথাকো তাই লগা পাপা লগা উঠিছে পাপা মই আজি এটা কথা ক'ব কি এটা ক'বে না মই 2-4 মহিনা হৈছে 3-4 মহিনা হৈছে আমি এটা হাঁচ এটা মাৰি কিনে খিলা তাইতে এটা মৰাই দিছে আৰু এইটো আপুনি গালি দিব ভয় আমি লগাই দিছে কিন্তু এইটো চাৰ্ভেণ্ট পৰা দেখি লৈছে তাইৰ পৰা কৈছে এইটো ক'ব কৈছে মই নাক'ব নিমিত্তে কৈছে আৰু তাই আমি যোন এগ্ৰিমেণ্ট আছে এইটো নাক'ব কৰিতো আমি চব বৰ্তন চৰ্তন থোৱা ঘৰ থোৱাটো আমি কৰিব লাগে না আমি এইটো চব কৰি আছিলোঁ তো তাই এইটো একো নকৰে মইহে কৰি আছে কিন্তু মানে আমি আপুনিকে ভয় প্ৰায়তো হাঁচ এটা মৰাই দিয়াৰ কাৰণে মই ভয় প্ৰায়টো কৰিছোঁ তাই লগা পাপা কৈছে আৰে পাগলা বাবু আমার ঘরতে ইমান ভাস আছে একটা মরাই দিয়া তো কি প্রবলেম আছে আপনি পাপা কি বলে আইবে না একটু চিন্তা না করবি এটা তো একটু একটা হাস তো কি আছে আপনি তাহলে পাপা প্রা মাফ করেছে আপনার আরাম রাখবো আরে পাগলা মানুষ ইমান দিন করেছে নেক্সট মর্নিং আইছে তাই তো রাতে তো পাপা দুজন লাগে তো থরে করে না একদম খতম করে তাই লাগে পাপা জানে সেই না কইছে একু না করিব এটা তো মর্নিং উঠিছে তো সার্ভেন্ট হয়েছে এ ভাই উঠিবে না না উঠে অলপ থাকে না এই ভাই উঠিবি না কাম কৰিব টাইম হৈছে না উঠে সোমাই আছে এই মই ক'ব দেই হাঁচটো ইয়াত আছে নে নাই আৰাম আপুনি হাঁচ ক'ব না বান্দৰ ক'ব না কি ক'ব না আমি কৈছে আমি হৈছে ফ্ৰী আমি পাপা পৰা আমি গালি দিন আমি দিবলৈ আছোঁ কি কৰোঁ দেট ইজ এ জয় অফ ফ্ৰীডম জয় অফ কনফেশ্যন কিন্তু তাই পাপাৰ লগতে কনফেছ নকৰে হাঁচ কোৱাতে পিং আৰু উঠি কিনে তাই ঝাৰু মাৰিব লগা চুৰ হৈ যায় মুখ লগা কনফেশ্যন পাৱাৰ অফ কনফেশ্যন লগা পাৱাৰ বেছি আছে দে ঈশ্বৰ লগৰ আগতে স্বীকাৰ কৰা লগা গলতিটো কৰিছে আপুনি কিন্তু মুখ পৰাটো ক'বলৈ মন নাই এইটো প্ৰায় আপুনিকে দবাই দি আছে তো যেতিয়া এইটো চাৰ্ভেণ্ট আহিব এ ভাই হাঁচ পিং কৰি কিনে আৰু আপুনি লুকাই কিনে ৰখা পাপটো যেতিয়া এইটো মানুহ দেখিব তো ইয়াত কৰিব আপুনি এইটো ইয়াত কৰি কিনে আপুনি তাকাত নাই আপুনি বন্ধেজ দিয়ে ইটোৰ পৰা আপুনিকে বান্ধিব আছে নেকি কোনোবা বস্তু আপুনিকে জীৱনতে সদায় ইটোৰ পৰা ইয়াত কৰিব কিন্তু ইটো লগা ল'ৰা যেতিয়া পাপাকে কৈ দিছে
Has kubu kubi, murgi kubu kubi, hisap na ami. Aram rahma ami malik asi to ghor laga. Kintu papra apni ke papa laga ghor de malik hoi na thaki bo laga to apni ke tapai ke na rakha ase neki amar jiban tikon bamana. Ami prarthna te jabo lese etia. Apni laga jiban ek bar bichar koribi. Paap to kurise. Mistake to kurise. Khaise. Ula bole to mon. Itu laga dikdar prato ami baci bole to mon kintu baci bo na pare. Yak kurta ke he has kuni to ami ping lagi na aru itu laga lagi na. Kintu azi sol laga atma pra. The power of confession. Apne laga muk pura apne iso laga te sikar kuri kena. Apne sida kuri bo nimite apne kane somay ase. Iso pra khema kuri kena. Apne laga bondage pra pasapo nimite. Calvary cross te tai laga jivan dikina tai laga khun pra pap laga takat pap laga shakti shaitan laga shakti sab khatam kar dise kintu itya apne laga part ase apni pap sikar kuri tai laga te ahi bolage that depends on you bachibona na bachibona apne laga upor te jivan pabona na pabona apne laga jivan apne laga upor te apne laga deliverance pabona na apne Ishwar to already has given you freedom on the cross of Calvary 2000 years ago. He shed his blood, he gave his life, and he said it is finished. Khatam kuri diside kintu for 2000 sal ami ityabi noko pra aibi bhai uthibi ko taite yad kuri kine thaka apni ke dabai kine thaka aji papa logoti kobi papa ami mistake hoiside papa to hat duita khuli kine hoiside moi laga bacha kile tu nimite lukai ase ho kile man sal apni korisho moi apni karne itu shanti dibole. Luke chapter 15, the prodigal son. Baca tu babi se moi papa lo te confess koribo ami itu koribo ekta kotha bi papa ko botia nai. He stretched out his hand. Maaf kori dise. Asine ki aji mama jote korba. Aji moi papa lo te ami kotha koribo. Iman sal itu laga addiction, iman sal abi laga family laga problem, iman sal itu laga dhar laga bikha to bukhi sorom to bukhi kina ami itu laga pap laga jokhom to bukhi kina ki man thake ko aji moi papa laga te kotha koribo. Amen. Hallelujah. Sab mano nijor jaga te khara koribo ami alop somoy kane ami prarthna te japo. Hallelujah. Hallelujah. Sab mano nijor jaga te prarthna kori kina thakibo. Ama choir ami kanke lead koribo commitment laga service aji apni laga bhari saman bukhi thaka apni jane pap laga bhari saman bukhi asina dhar laga sorom bukhi kina asina bimar laga duk bukhi kina thaki asina kiba ekta addiction laga tati pasibo na parigna dapai kina rakha laga sorom to kina thaki asina aji apni sobra itu pra apni ke pasabo nimite tai pra kuri dia laga kam to yad koribi. He has done his part. Amen. Tai laga part to kuri dise bhai apni ईश्वर के पाप करे शैतान के अपनी लड़ाई करिबो दरकार नहीं. Yes. Tai ke khatam kori dise. He has fought and crossed that it is finished. It is done. Hallelujah. पाप अपनी काने प्रॉब्लम न होए पाप खत्म करी दिसे ईश्वर. शैतान अपनी काने दमो प्रॉब्लम न होए शैतान के भी ताई हराई दिसे. अपनी लगा प्रॉब्लम कैसे अपने मन खोली बोलेंगे पापा लोगों ते कथा को बोलेंगे पापा कोई वापस आ ही ऐसे. Father, I come back. Ami ऐसे याते ऐसे ईश्वर मोए कौन बा अपने लगा बारी सामान तो रखी बोले मसे. Cross laga under the feet of the cross there is resting place. Ishor kotha koise come unto me those who are burdened and heavy laden and I will give you peace. Moi logote ahibi saman bhari saman thuk kosto bukhi na taka manokha. Apni kane apni laga shanti sa atma kane shanti dibo. Apni kane rest dibo. Rest bisara ase neki apni kane ate majote konba. Sangai bisara manu ase neki konba manu. Deliverance bisara ase neki konba manu amar majote. Ishor to rukhi kena se kintu Ishor logote tai kotha apni kotha kora to tai rukhi se. He's waiting for you. Hallelujah. Hallelujah. Bible koise jodi aji apni tai laga awaz sune mon ta na koribi mon kholibi. Hallelujah. Hallelujah.
Isol laga awas huni kinamon tana koribe gana Bible message Isol laga pratana prophetic prayer sob apne laga monte kotha koi ase kam thaka manukhan huni kina bujibo para kotha apni huni loise etia apni Isol logote kotha koribe. It's time for you to talk to him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the light. And through the darkness, your loving kindness, though through the shadows of my sins, the work is finished, the end is waiting. Oh Jesus Christ, my Redeemer. Ito laga samay to barbat na koribo Isol logote kotha koribe. You couldn't imagine so many mercies. Your heart will follow such a boundless way. The God of answers, stand out from glory to let my sins and bear my sin. The cross is broken, I am forgiven. The King of Kingdoms gave His Son. His sandals I'm used for shepherd. The seasons majote kun base naki Isol moi aji ami laga bari saman to abi aji rakhi bole mon ase sami misale Isol moi laga sorong ami mansa tugi thaka to ami aji apni laga cross laga tek de rakhi na sami mabole mon ase aro aji the power of confession ami Isol laga get confession santi lo bole mon ase apni kane pratna madan kori dibo kumba ase kori to age te aibo apni kane apan counsel bila ase apni kane pratna kori dibo age te aibo apni kane pratna kori dibo kumba ase lagi asi hai apni laga siman laga kotu siman laga power laga te khushi laga shopping par Isol ki tena bhai oh satan laga kamra ki par laga fix lagi tate prabhu like na the power of confession the joy of salvation
brothers, sisters, Ama Baba की मंजूर से अब मैं एक बार अपनी ईश्वर का नाम प्राप्त करने के लिए invitation ईश्वर को था कुछ come to me आहिंगे अपनी खराब हुई थका जगह पर उठ के ना आहिंगे वही थका जगह पर उठ के ना आहिंगे ईश्वर मतिया से ईश्वर अपनी की मतिया से असल में क्या रखो ना साथ में अपनी बिते संगाए अपनी बिते ईश्वर काम करी करी बिते अपने आगे आहिंगे अपनी ईश्वर प्रार्थना करी दी वो अपने लगा शांति में बिते कौन बात से कौन तो कौन बाहर दे थका मन भागी तो लगा हुआ सुना खान अपनी आहिंगे ना Aziz solo kate apne lगा deliverance लगा दिन से कि मान दिन शैतान लगा पावर दे अपनी दबाई की न रखा तो अजीब freedom पावर लगा दिन से जीसस लगा नाम दे freedom पावर लगा दिन से in the name of Jesus freedom hallelujah in the name of Jesus I pronounce freedom freedom in the name of Jesus deliverance in the name of Jesus hallelujah hallelujah माथा भी खाई थका पाव लगा वाली सामान भी थका सोना पड़ा उठी में ना फट पड़ा मनोला आगे तो उठी में फटा सोना पाव आजीबरा इस सोना में लगा दुख को सब ताई रोज करना कोई दिसने अपने शांति दिया सिंधे शांति एक्शन करे भी विश्वास करे भी सोना अपनी करने मरों पूरा हालेलुया हो अबे मरों भाई बड़ी खान समय थका टाइम अपने लगा दिन ईश्वर अपनी के मातिये से ईश्वर लगा मरों याद करे अपने लगा दुख तो बस अपनी मिटे अपने के हेल्प पूरी अपनी मिटे ईश्वर लगा खुदा के टाइम होते हैं थैंक यू हाथ खुले के ना रुकिए से अपनी के बसा बनी मिटे ताई लगा हाथ खता न होय अपनी लगा प्रार्थना हुनी बनी मिटे ताई लगा कान बेना न होय ताई हुनी से अपने लगा प्रार्थना माती लुबी
se usor thaka time te apni mati lumi huni mo para time te tai ki fati lumi. Hallelujah, hallelujah. Apni laga जीवन te aji settle your life with God, settle your account with God. ईश्वर आपके लिए से hallelujah, hallelujah. Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. move pragabi, apni laga move pragabi. I have decided to follow Jesus. Confess with your mouth that you have decided to follow Jesus. Yes, Lord, He has decided. She has decided to follow you, Lord. Have mercy on him. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Hallelujah. Speak for me. The world behind. Hey, the cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. No turning back. Hallelujah. Hallelujah. Prabhu Jisu apne ke धन्यवाद. Hallelujah. 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 Prabhu Jisu apne ke धन्यवाद. Prabhu, Lord, I come to you. Lord, your people need you. They're seeking you, Lord Jesus. Lord, you never fail your promise. You promised the souls who believe that you will see you. You will have mercy on them. Lord, your word promised that whoever call unto me, Lord, you will answer. Call unto me in the days of trouble, and I will answer. Lord, this is your promise. Answer the prayer. Lord, hallelujah. Prabhu Jisu. Hallelujah. Aru asal ki konta. Isu lagate hai. Promise ko rin mo. Azim pralo itu laga postu karu na subo. Azim pralo itu laga rasta karu na jabo. ईश्वर अपनी के नाचारी को, ईश्वर अपनी के मदद दी को, ईश्वर तो प्रॉमिस करी से, अपने भी प्रॉमिस करी पड़े पड़ा से, ईश्वर अपनी itu laga rasta karu na jabo. Itu laga sinis karu अपनी नाल subo. Itu laga biar rasta te अपने aru na jabo. Itu laga biar karu na kurba अपनी ईश्वर को ते जी sisi kudi. अपनी लगा किसी से दी शक्ति सोना अपनी के तगन निभो अपनी के शक्ति निभो पवित्र आत्मा लगा होआए अपनी लोगों ते से हालेलुया थैंक यू जीसस ईश्वर लोगों ते आज अपने लोग प्रॉमिस रखी भी ईश्वर लोगों ते अपने जी को था करी भी हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. In the name
Free salvation, जीवन लगा रोटी, जीवन लगा पानी, आत्मा निमित्त शांति आला निमित्त प्रभु अपनी है ना कि मान जो ना भाई कोई नहीं मिला प्रभु यीशु ताई खा लगा विश्वास शब्द ताई खा लगा दुख कष्ट ताई खा लगा मोनी साई शब्द अपने लोगों तक की प्रार्थना करें प्रभु अपने है जाने ताई खा लगा विश्वास शब्द according to the measure of their faith Lord you will have mercy on them
You will answer their prayer because you promised that when my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from the wicked way, your word say you will answer their prayers. You will heal their land. This is your promise. Lord, you will heal them today. Hallelujah. You will send for your holy word that they will be healed. Make them the bearer of your blessings in their life. For their family, for their churches, for their neighbors, for the people around them. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Prabhu, ami khan na bukha. Bukhi bo na para saman apni cross ami khan kami loisi. Ito nimite dhanabad. कि मानजन अपने लगा क्रॉस लगा अपने लगा पवित्र खून लगा पावर पर डिलीवरेंस पाई से इतनी में ते धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 प्रभु यीशु अपने के धन्यवाद प्रभु यीशु अपने के धन्यवाद आज ही धन्यवाद या আমি খান ईश्वर के धन्यवाद थैंक्सगिविंग प्रेयर करिব निमित्ते अपनी की ईश्वर पर अपनी काने करि दिया लगा काम अपने लगा आत्मा बसापो निमित्ते ताई स्वर्ग लगा महिमा लगा सिंहासन छारे के ना दुनिया दी दुखिया मानो हिसाब ते आही के ना दुख उठाए के ना मानो परा ताई लगा फेस ते थूक मारे के ना बुखी के ना कालवारी क्रूस ते अपने लगा स्वर्ग लोई दिया निमित्ते ईश्वर के धन्यवाद नदी को देखी हालेलुया हालेलुया अपने लगा मौन अपने के शांति अपने लगा फैमिली करने अपने लड़ा स्वाली निमित्ते नतुन जीवन दिया निमित्ते ईश्वर के थैंक यू को बोले मन नहीं नकी हालेलुया हालेलुया आमी खान ईश्वर के धन्यवाद दी ना प्रार्थना करें थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया ईश्वर धन्यवाद थैंक यू एक सेकंड करने अभी खान एक बार चुपचाप था कि वो एक मिनट करने हमें लोग ध्यान दी लोग चुपचाप था कि वो रिवाइवल मीटिंग प्रोग्राम हुआ बिसी जगह ते बिसी दिन ते होई कना सी या ते बे 3 दिन लगा होई कना सी किंतु आमी खान आरो एक बार आमी खान लगा क्रिश्चियन हिसाब ते क्रिश्चियन मानु खान रिवाइवल मीटिंग करे यूथ कैंप करे गिरजा करे इतो लगा हिसाब ते अपनी बे आई से अपनी जाबो भावना भाबी भी शैतान तो इतो भाव किना जाबले दिबले मन आसे किंतु আজি आरो एक बार आमी ईश्वर लगा कथा परा या दिलाई दिबले मन थका আজি ईश्वर लगते अपनी की कमिटमेंट लैसे ईश्वर लगते अपनी की कथा करिसे ईश्वर पर अपनी लगा मनते की कथा करना अपनी भूलिसे इतु कथा तो पाउरिब नालागे शैतान किनका होले अपनी के गिराई दिबो किनका होले तो अपनी की तो बिया रास्ताते आरो लई जाबो किनका होले अपनी के पुराना रास्ताते आरो पुराना काम तो करिबले दिबो
ताई लगा number 1 target ase apni. You are enemies number 1 Satan karne. Yad koribi. Kintu apni akela no. You are not alone. The one that is in us is stronger than the one that is in the world. Apni logon te thaka pavitra atma. Satan dunia te thaka Satan laga atma. Satan prapi thaka usbu ase. Biswas koribi. Apni laga thaka provide koribole no hoy. Jisu laga power. The name of Jesus, the name that is above every other name. Dunia swargote tai laga naam nisna. Papi manu ke bachapu nimite salvation papu ne dusra naam nahi. Only the name of Jesus. Itu laga naam laga takapra apni ke bachapu ase. Jisu ke nasaribi. Jisu laga naam thori ke na rakhibi. Likhi ke na rakhibi apni laga hridoy te the name of Jesus. Itu hai apni laga rasta. Jesus said, I am the way, the truth and the life. Jivan Hossa Jivan Rasta Tayase Azi laga service pra apni soul laga blessing dekna ghote church se wapas jata ekte yad rakhibi you are not alone room te akela apni buhi thaka time te किताबा अपनी बाजार ते अकेला जाए थके कि ना बिया काम पूरा लगा भावना आहा टाइम ते रूम ते अकेला अपनी की बैठता टैबलेट की बैठता बोतल की बैठता बिया पुस्तक एकता रखे कि ना भावे कौन भी ना दिखे भावना पूरा टाइम ते याद रखे you are not alone जिसु अपने लोगों ते खड़ा करे कि ना से you are not alone रास्ता ते अपनी बेराई थका टाइम ते अपनी भावे कौन भी ना दिखे अपने अकेला न हो जिसु अपने लोगों ते बेराई से कोठा को भी ईश्वर आमी लोगों बेराई थका ईश्वर के अपनी कोठा को केना बेरा पारे. This is the promise from the Lord. ईश्वर लगा promise to us. I will not leave you, not forsake you. अपने क्या बिकित क्या बिना सारे को माँ बापा ना थका पसानिस ना अपने के ना सारे को. This is the promise of God. And Jesus स्वर्ग जाता है तो कोई से I will send a helper. अपने के मदद कुरी पुनी में ते पवित्र आत्मा पठा को कोई से पवित्र आत्मा अपने लोगों ते आसे अपने अकेला न हो. Itu laga asibab, itu laga assurance, tai laga morom, Jisu laga naam loi kena. Apni laga जीवन साथी अपनी Jisu laga साथी kuri kena. Aji itu laga jaga pra apni shanti, Isu laga morom pai kena jabu debi. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Prabhu Jisu pavitra naam te. Amen.